guthamaka kore system cia adu. Hallelujah. Amen. So ni kugia na hinya wa guthamaka iguru ri systems cia adu, kuwa na uwezo wa kutawala katika systems za watu. And I want you to understand this, na direnda unyitio that God ati Ngai never created us to suffer. Datobire ati niguo tuhigieke. Ngai datobire nigetha tuthinikage. Mungu hakutuma ndo tuhangaike. Ngai atobire nigetha tugie na uhotani. Alituma ndo tupate ushindi. Tuthomere thiini wa ibuku ria kiambiriria, na nyihirio microphone yakwa hanini. Tuthomere thiini wa ibuku ria kiambiriria emwe muhari wa 28. Tufungue katika kitabu cha Mwanzo 1:28. Maandiko maraiga atiriri. Maandiko inasema nake Ngai naye Mungu akiumba mundu na muhuanire wake. Kamuumba mwanadamu na mfano wake. Aumba mundu na muhuanire wake ri. Alipomuumba na mfano wake, akimuhe hinya na wathani wa gwathana. Akampa nguvu na mamlaka ya kutawala. So mundu ni ari hinya thiini wake. Kwa hivyo mwanadamu ana nguvu ndani yake wa gwathana, wa kutawala. Ukisoma muhari wa 27, ukisoma mstari wa 27, ile maandiko maraiga atiriri. Tuwekee Bible hapo. Maandiko maraiga atiriri. Maandiko inasema nake Ngai naye Mungu akimarathima akawabariki na akimera atiriri, kisha akawaambia ciaranai zaeni na muihurie thi na mjaze ulimwengu na mumehote na pia mshinde. So thiini wa mundu, katika ndani ya mtu kuri hinya, kunayo nguvu wa kuhota thi ya kushinda dunia. Thiini wa meciria ma Ngai ri, ndani ya mawazo ya Mungu, obaga mundu ukuhota gutoria thi. Alikuwa anamuumba mwanadamu atakayeshinda ulimwengu. Obaga mundu ugutorio ni thi. Hakuumba mwanadamu ashindwe na ulimwengu. Obaga mundu ugutoria thi. Tuwekea na Kikuyu. Alikuwa anaumba mwanadamu atakayeshinda ulimwengu. Bwana asifiwe sana. Mwadhani rogo. Abia neighbor, uko na nguvu ya utawala. Uko na nguvu ya kutawala. Tantu ya neighbor mwere we na hinya wa gwathana. We na hinya wa gwathana. Hallelujah. Hallelujah. Pastor Gitimu, mambo kaha hogo nigetha mwaranirie na Pastor Gitimu hau. Aigwe anointing ya mulimo uria koragwe hana. Asikia upako wa majuu unakaje. Bwana asifiwe sana. Jina la Bwana litukuzwe. Hallelujah. Hallelujah. Leo unaona leo Pastor Gitimu irani haya kuwetwa ni tuk na kemamu ni akwetwa ni ndege leo. Pastor Gitimu anuga tukutuku nake mambo aranuga ndege leo. No akana mwaki. Hallelujah. Kwa moto. Hallelujah. Aha. Verses 28. 27 today. 27 and 28. Tuamethera magakinya rucio. So ndendo menye tiriri, nataka ujue hivi, tondu no foundation ndirekira, manaka natengeneza msingi thiini wa meciria ma Ngai na mibango ya Ngai ri, ndani ya mawazo na mpango wa Mungu. Abangaga mundu akorwo ena wathani. Alikuwa anapanga mtu awe na utawala. Abangaga mundu wina uhoti. Aliumba mwanadamu aliye na uwezo wa kutawala vitu vyote. Ngai ndombaga mundu, Mungu hakuumba mwanadamu nigetha athagwo ni system cia thi, na ili atawaliwe na hali ya ulimwengu. System cia thi cia guteithia mundu gwathana. Vitu vya ulimwengu vilikuwa visaidia mtu kutawala until hindi ria mundu ehirie, hata wakati mwanadamu aliasi. So hindi ria mundu ehirie ri, wakati mwanadamu aliasi, nikuo system cia thi ciatwikire against mundu, ndio vitu vya ulimwengu vikamuingilia mwanadamu. So mundu kiria athaga gigitwika tho yake, kila mwanadamu alikuwa anatawalia kikakuwa adui. So after sin, baada ya kuasi, man became, mwanadamu akafanyika under systems of the world, chini ya vitu vya ulimwengu. He had to submit some things. Inamaanisha kuna vitu lazima angepeana, lazima angejitoa kwa vitu vingine ahote gutawala, na ili aweze kutawala. None ndirakenera Yesu, lakini namshukuru Yesu. Maandiko maigete atiriri, maandiko inasema tondu uria Ngai endire kirindi gia guku thi, kwa jinsi Mungu alimpenda ulimwengu, aheanire mwana wake wa mumwe, akamtoa mwana wake wa pekee, nigetha mundu uria mwihokete na ili atakaye mwamini akanore, asipotee, no ature, no agie na moyo wa tene na tene, bali awe na uzima wa milele. Maandiko makaiga muhari ucio ngi atiriri mwari wa 17. Maandiko inasema mstari wa 17,
Listen to this. Sikiza hili. Maandiko maraiga atendele verses 17. Maandiko yanasema mstari wa 17. Mwana wa Mungu hakukuja kuhukumu ulimwengu. So the gospel that Jesus came with, kwa hivyo injili ambayo Yesu alikuja nayo, never came to condemn. Hakukuja kuhukumu. He came to deliver man from the captivity of the system. So kayo Yesu okire nigetha mundu uyu utwikite ni atoretio. Kwa hivyo Yesu alikuja kwa sababu ya mtu aliyeshindwa. Uyu muhinyiririe ni kile agereirwo ni gwathari. Huyu mtu aliyefinyiliwa na kile anafaa kutawala. Amucokerie hinya, amrejeshe nguvu uria ateire ambayo alipoteza, nigetha athage system, na ili awe akitawalia hizi vitu. Church, let me tell you the truth. Leke kwere makanitha, tutiagireirwo gwetha mbeca. Huwa hatufai kutafuta hela. Tutiagireirwo, hatufai ni gwetha mbeca. Huwa tukitafuta pesa. Mbeca ciagireirwo gutwetha. Pesa zafaa kuwa zinatutafuta. John dokiuga amen niwe hike tondu niwe ndirahujiria. Amen. You know, people like David, kama Daudi, knew the truth. Alijua ukweli. Hakika wema nazo fadhili zitanifuata mimi, nitakaa nyumbani mwa Bwana. You just sing a song and you don't understand it. Unaimba wimbo lakini haufahamu. Now let me explain the song that you sing that you don't know. Wacha niuelezee wimbo ambao unaimba na uelewi. Hakika wema na fadhili. Wega na utugi. Oma. Wega na utugi. Wema na fadhili. Uriga muno we. Wega na utugi. Wega na utugi. Ni ahiru. Kamuhenda mai, enda wanyuaga, nendaga mai maingĩ. Ndumwethera mai, enda wanyuaga, nendaga mai maingĩ. Ikikarongo rĩu, kwambia kwaria kĩmathai thaici. Wega na utugire. Yes. Wema na fadhili nĩirĩnũmagĩrĩra, zitakuwa zinanifuata, na ngũtũũra nyũmba-inĩ ya Ngai, na nitakaa nyumbani mwa Bwana matukũ makwa mothe, maisha yangu yote. So wega na utugire. Kwa hivyo wema na fadhili cirĩmũkoraga kũ? Zitampata wapi? Nyũmba-inĩ ya Ngai, katika nyumba ya Bwana. So weti gwetha arĩethaga, yeye sio kutafuta kuwa atakuwa kitafuta, kũmũkora cirĩmũkoraga, zitakuwa zikimtafuta. Na ithuĩ ta Dominion City, na sisi kama Dominion City, through the same revelation, kupitia ule ufunuo, hĩndĩ ciothe ngĩmumagaria ngĩmũhe benediction cia hwainĩ, kila wakati ni kuwapea benediction za jioni, ibada. Wakati tumemaliza ibada, tugaga wega wa Mwathani Yesu Kristo, tunasema wema wa Bwana Yesu, tukamwendithĩria wega ũcio, tunawatakia hiyo neema, wega wa Mwathani Yesu Kristo, nayo neema Yesu Kristo, ona wendani wa Ngai, na hata upendo wa Mungu, ona ngwatanĩro ya Roho Mũtheru, na hata ushirika wa Roho Mtakatifu na inyuĩ, uwe nanyi. Hiyo ndio nyumba ya Ngai, hiyo ndio wa Mungu. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Tugacoka tukerwo atĩrĩrĩ, kisha tunaambiwa ati surely, ati oma goodness, wega and mercy, na utugi, and money, na besha shall do what? Shall do what? Shall follow us. Bwana sana. Hallelujah. Wega no tugi wa Ngai, wema na fadhili za Bwana, kinya mbeca na hata fedha ciagĩrĩirwo gũkũrũmĩrĩra, zafazi kufuate. Na ndĩrenda gũkwarĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu, nataka kunenea katika jina la Yesu, kuma mũthenya wa ũmũthĩ, kuanzia siku ya leo, mbeca ciambie gũgwetha, pesa zianze kukutafuta, kwani utakuwa unatafuta na mosquito na fuza na kunguni. Si utafutwe na pesa. Wewe salione pia. Ala. Amen. Sema kutoka siku ya leo, kuma mothe pesa zitanitafuta. Pesa ne sikujalia. Bwana sana. Amen. Ona muthia gwetha pesa no wateire. Ndwere ule wateire the. Si wewe ulitupa na unatafuta pesa. Bwana sana. Tiga igucietha. Like simwethe. You need to have dominion over finances. Ni urafatara gukorwo no thamaki
Money is a God that works against God. Get it right. Pesa ni Mungu. Shetani huwa hapingani na Mungu. No pesa tu. Lakini fedha ndiyo Mungu ambayo inapingana na Mungu. Ndiposa Yesu wakati mmoja akasema hawezi kumtumikia Mungu na uhudumie pesa. Hakusema shetani. Alisema hawezi kumtumikia Mungu na pia utumikie pesa. Ni uamue tu uende utafute pesa na uiabudu. Udhie wethebia na ucio. Ikana you seek God ucarie Ngai and all other things will follow you. Na maundu mau mangĩ makurumirire. Seek ye the kingdom of God. Tafuteni ufalme wa Mungu kwanza his righteousness na utakatifu wake. Na guo maundu maya mangĩ mothe na vitu hivi vingine vyote ni mari kurumagirira na vitakufuata. Na ndirenda umenye atiriri umothe na ili ujue leo ate wina hinya wa gwethwo ni indo kwamba una nguvu ya kutafutwa na mali. Hamuelewi, ni kama hamuelewi. Uliza mwenzio unaelewa Kikuyu. You know, we are so busy. Tuwe busy mno. Na wacha nimwambie wale watu wanatafuta vitu sana hawazivatagi. Yale methaga muno mationaga. Do you know that? Ni huyo guo. Na ikorera thini ifuku ya Koherethu. Nifungulie katika kitabu cha Koherethu. Kenda 11. 9:11. Watafutao pesa huwa hawazipati. So the more you look for it, vile unazidi kuzitafuta, noguo itiaga. Hivyo ndo zinaringa. Tathomera hau. Irauga atiriri. Ninyonete undu uyu ungi guku thi kwaraga riua ati andu aria mari ihenya tio mahotanaga. Andu aria mari ihenya tio mahotanaga ihenya-ini. Ndiciragia andu aria mahayagwo ngerenwa, ninafikiria wale huwa wanatuzwa makoragwo makihotana, ni wale huwa wanashinda. Bwana sana. Bwana asifiwe. Ero sio getihenya. Mwambie mwenzio sio mbio. Ero sio getihenya. Sio mbio. Thina mbere Johana. Na aria mari hinya tio mahotanaga mbara-ini. Ona ti aria me hinya muingi uguo mahotanaga mbara-ini. Hallelujah. Hallelujah. Ndona guda mwikina ni kalefti. Ni mamurusha tu na kalefti. Na ndida hotana mbara nemwe. Ya gudi. Gumi kwa gumi. Mundu ngithio kurwa nake akogotha gudi ya ndangwe. Ti andu aria me hinya. Sio watu ambao wako na nguvu. Mahotanaga mbara-ini. Wanashinda katika vita. Tathie na mbere. Mahotanaga mbara. Ona aria gitio monaga irio. Ona aria gitio. Hata wale wenye hekima sana. Kuna watu smart sana. Kuri andu me ogi muno. Wewe waika na mundu kona mundu uyu karigwo nikia tari wira. Unakana mtu unashangaa mbona hayuko kazi. Mundu mugitio. Mwenye hekima na maarifa. Lakini hana chakula. Na aria moe maundu muno. Ni wakora ndoro ya mundu na ina ngari. Yani kimundu tikioge tikihonoku. Na kina ngari. Hallelujah, burithi wa boy tondere. Na aria moe maundu muno tio magiaga na utonga. Ona ti aria moe maundu muno magiaga na utonga. Andu aria moe maundu muno matigiaga na utonga. Wale wajuao sana hawapati hazina. Kana andu aria? Ona kana andu aria ogi makaheo gitio. Ona andu aria ogi muno. No riri matiheagwo gitio. No riri ihinda na mweke necia andu othe. Ero cio ni kuri ihinda riaku. Kuna wakati wako. Na gutire kindu kiuru. Na hakuna kitu kibaya. Ta guteka Ngai akuhete. Kama kutupa nafasi Mungu amekupatia. Gutire kindu kiuru. Hakuna kitu kiovu. Ngai akuhe kanya. Kama Mungu akupe nafasi. Ukahuthire uru. Alafu uitumie vibaya. Thino irafatana na ihenya. Ulimwengu unahitaji mbio. Inahitaji speed. Ihenya. Ukipewa ka opportunity speed. Uona kanya nyakuwa. Hallelujah. Hallelujah. Nigitha uraidi raiga.
Kwĩ hĩndĩ keki ĩraheanagwo handũ. Indathirio hiki-inĩ hĩndĩ ĩmwe. Agĩthiĩ hiki-inĩ keki ĩkĩheanwo. Keki inapeanwa. No we ndaheirwo. Yeye hakupewa. Ona nĩ ahetũkio. Alipoona amepitwa. Akĩheo. No neighbor ndaheirwo. Oire kanya kau. Alichukua ile nafasi. Ĩro ũcio ũngĩ oyaga kanya goka. Mwambie mwenzako chukua nafasi. Bwana sana. Praise the Lord. Titwanya tuingie twecokeraga. Sio nafasi nyingi ujirudia. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mamtinisia wana kanya kage gagũthiĩ Rũraya umagara. Ukipata nafasi ya kwenda Marekani nenda. Sio Bwana sana. Amen. Andũ aingĩ gũkũ no tiambĩke mathiĩte US. Sio wengi wameenda Marekani. Bwana sana. Praise the Lord. Anatanganga US ile mathiĩte ni ha Uthiru South in US. Uthira andũ haraihu mathiĩte. Ati wameenda hapa Uthiru South. Si Uthiru South in US. Yeah, in US. Uthiru for you. Yes, I want you to understand this. Nataka uelewe. Kanya kagioka. Nafasi ikija. Kile gĩtũmaga mũndũ atoke. Kile kinafanya mwanadamu atajirike. Kanya goka wakahũthĩra atĩa. Ni nafasi iliyokuja umetumia kwa njia gani? The people who knows dominion. Wale wanajua utawala. They are people who seize opportunity. Ni wale ambao wanachukua nafasi. When they see an opportunity. Wakipata ile nafasi. There is a boy tunathikire muthenya ungi wa TikTok. Kuna kijana tulimzika siku fulani wa TikTok. Arĩa matoe TikTok na gĩkũyũ tagwo TikTok. Kamwana karutirwo nĩ nyina. Kalizatolewa na mama yake. Atĩ kangĩgathiĩ kwĩ-introduce kũndũ guothe. Kila mahali akienda kujielezea. Na hata akiulizwa swali lolote. I am Brian Chira. Anasema yeye ni Brian Chira. Imagine just that. Hivyo tu. Give that boy opportunity. Alimpea nafasi. Bwana sana. Amen. And that guy was buried like a king. Hata kama alikufa akiwa mtoto, he was buried like a king. Na alizikwa kama mfalme. Na alikuwa anasema kama wewe sio pesa, huwezi nipea stress. Let me tell you this. Hata pesa hazikupea stress. Onaambia iti wako stress. Oya kanya. Nyakua nafasi. Hallelujah. Amen. Hĩndĩ ĩrĩa kanya koneka. Wakati nafasi andũ arĩa manatoga. Wale ambao wamewahi tajirika. Arĩa manatoga nĩ Ngai. Wale wametajirishwa na Mungu. Andũ acio nĩ arĩa moire kanya. Ni wale waliochukua ile nafasi. Kumbũria thĩinĩ wa ibuku rĩa kĩambĩrĩria. Fungua katika kitabu cha Mwanzo. Chapter 26. Ukurasa wa 26. Chapter 26. Ukurasa wa 26. Mũhari wa 11. Mstari wa 11. Na wa 12. Na pia 12. Ona wa 13. Na 13. Pastor Gitimu arauria nani kono neo kamero kavutie na Gĩkũyũ. Ena kĩoyo. Hallelujah. Amen. Na nĩkĩo ndemona ile ya Gĩkũyũ ndagacumĩkĩre yakwa na no aracumĩkĩra. Na tũre tondũ kanacumĩkĩra indo ciene. Nĩ kahinda ũkoya. Na unachukua nafasi. Na ũgakahũthĩra wega. Na unaitumia vizuri. Bwana asifiwe. Yeah, hallelujah. Tathoma hau. Ni ũndũ ũcio Abimeleku akĩruta watho kũrĩ andũ othe. Akiuga atĩrĩ. Mũndũ ona ũrĩkũ. Ũngĩthĩnia mũndũ ũyũ. Kana mũtumia wake. No kũũragwo akoragwo. Thoma waci ĩngĩ nĩyo ndĩrenda. 12. Ũgĩkinya atĩrĩ. Nake Isaka akihanda irio bũrũri ũcio. Naye Isaka akihanda bũrũri ũcio. Akapanda ile taifa. Thiĩ na mbere. Na mwaka oro ũcio. Tamba ũrũgame hau. Tathoma verse 1. Mstari wa kwanza. Nĩ kũkua arahanda. Hallelujah. Bwana sana. Hallelujah. Mbere ya mask sio kitakuhudhika muno. Kabla mask zikuje kutumiwa sana. Sasa Gitimu tutumage mask. Nilikuwa nimeamwambia tuwe tunashona mask. Tusiedia kila yako jibwa. Tuze akakata kusikia ni corona. Ndio yako ilete. Na thoma hau na rĩrĩ. Nĩ kwagĩire ng'aragu ĩngĩ bũrũri-inĩ ũcio. Nĩ kwagĩire na ng'aragu ĩngĩ tiga ĩrĩa ya mĩanga. Mwarikana ng'aragu ya mĩanga. Tiga ĩrĩa ya mbere ya hĩndĩ ya Ibrahimu. Nĩyo ya mĩanga. Nake Isaka agĩthiĩ Gerari kũrĩ Abimeleku mũthamaki wa Filisti. So imagine
Sasa ona, Isaka eko kwina ng'aragu, ako pahali ambapo kuna ukome, kuna ukame. Ona kwina riũa ndĩramuhingĩrĩria kũhanda, lakini ukame haumzuilii kupanda. Go now to verses 12. Twende mstari wa 12. Maandiko inasema ona kwina ng'aragu rĩ, hata kukiwa na ule ukame, Isaka akĩhanda, Isaka akapanda na akigetha maita igana, na akavuna mara 100, tondũ Jehova arĩ hamwe nake. sababu Yehova alikuwa pamoja Let naye. me tell you this. Wacha nikwambie hivi, Maybe whatever you are fearing to start, labda kile unaogopa God kuanzia, is in it. Mungu yuko pale Go pale. and start it. Nenda ukaanzie. Ndimenya kana Ngai hamwe nawe. Haujui kama Mungu yuko pamoja Maandiko nawe. maigĩte atĩrĩrĩ, Maandiko inasema kwarĩ andũ ana marĩ na mago, kulikuwa na watu wanne walikuwa na ukoma, maikaraga handũ njĩra-inĩ, walikuwa na pahali kwenye njia, na magĩikara maikarĩte hau rĩ, na wakiwa wamekaa pale makĩũrania atĩrĩrĩ, wakaulizana, tũtingĩikara haha rĩngĩ, hatuwezi kukaa hapa tena, tondũ twaikara haha nĩ tũgũkua, tukikaa hapa ona tutakufa, twacoka Misiri no tũgũkua, tukienda Misri tutakufa. so waikara haha rĩ, Kukaa na hapa gũcoka gwitũ Isiraeli na rĩ, kurudi kwetu Israeli no tũgũkua. ni tutakufa tu. No ũndũ ũmwe Ni jambo moja tu, magĩtua matua, wakakata kauli, makĩmenyaga kũrĩa ti kwega, wakijua huku si kuzuri, makĩmenyaga kũrĩa no makuĩre kuo, wakajua huku watakufia, makĩmenyaga kũrĩa kwĩna thũ, wakajua huku kuna maadui, makĩmenyaga acio nĩo marametha mamorage, wakajua wao ndo wanatafuta waue, magĩtua matua wakakata kauli, makũingĩra gwa thũ, wakuingia kwa adui, no matiamenyaga lakini hawakuwa nĩ wanajua kwarĩ na ũnabii warĩtio, kulikuwa na unabii no ulikuwa umenenwa, matiamenyaga hawakuwa wanaelewa nĩ kwarĩ kũrathe, kulikuwa kumetabiriwa. na hĩndĩ ĩrĩa mathire kũu rĩ, Wakati walienda kule, Ngai maandĩko maigĩte atĩrĩrĩ, maandiko inasema Ngai ekĩrire magũrũ mao hinya, Mungu alikaweka miguu yao nguvu, makĩhana tarĩ mbarathi irarumarumia. wakaweka kama farasi Ũndũ wanaoruka. ũcio ũretigĩra gwĩka-rĩ, Hilo jambo unaogopa kuanza, Baba nĩ ũnabii ũrenda kũhingia, labda ni unabii unataka na Ngai kutimiza, agwĩkĩra magũrũ maku hinya. na Mungu aweke miguu yako nguvu. Hihi no ũĩ, Labda nani anajua, hihi no ũĩ, nani ajuaye kana kaũndũ kau ũkwambia kwamba kile utaanzia kogĩa kũhonokia bamĩrĩ ndio yanyu. itaokoa familia yenu? Hihi no ũĩ, Nani ajuaye kana kawĩra kau ũkwambia kanini, kazi utakayoianza, hau nĩho Ngai egũgũkorerera. hapo ndo Mungu atakupata. Hĩndĩ ĩmwe itũũra rĩna-rĩ, Wakati mmoja katika kijiji fulani kwarĩ na mũthuri ũmwe, kulikuwa na mzee mmoja na agĩciria nĩakwambia wĩra wa green grocer, akafikiria anze kazi ya kuuza mboga, na hĩndĩ ambirie wĩra wa kwendia mboga na rĩ, wakati alianza kuuza mboga, mũthenya wa mbere akĩgũra mboga siku ya kwanza akanunua mboga na ikĩgũrwo, na zikanunuliwa, mũthenya ũyũ ũngĩ akĩgũra maita merĩ ma iria agũrĩte, siku ya pili akanunua mara 2 ya zile alikuwa amenunua, na ikĩgũrwo. zikanunuliwa. Andũ arĩa mendagia nao hau makĩmũiguĩra wĩra. Wale waliokuwa nauza naye pale wakamuona Mũthenya wivu. ũcio ũngĩ rĩ, Hiyo siku iliyofuata arĩa magĩthiĩ gwa Karimanzira, wale wakaenda kwa Kalimanzira nĩgetha ũyũ ndagatonge, ndiye huyu asitajirike, nake agĩthiĩ akĩgũra mboga maita mana, naye akaenda kanunua mboga mara 4. na nĩma ũrogi nĩ warutire wĩra. Hakika uchawi ulifanya kazi. Hĩndĩ ĩrĩa okire kwendia rĩ, Wakati alikuja kuuza, mũthenya wa mbere ndendirie, siku ya kwanza ona hakuuza, wa kerĩ ndendirie, hata ya pili hakuuza, ona mũthenya wa gatano ndendirie. hata siku ya 5. Gwakinya mũthenya wa gatandatũ rĩ, Ilipofika siku ya 6, nyeni cikĩambia kũgĩa na rangi wa ngoikoni. mboga zikaanza kunyauka. Atĩ rangi wa ngoikoni. Wĩtagwo ũguo? Wĩtagwo ũguo? Ai, niko sawa. Hiyo sijui, imekuja tu. Nimefikiria tu ni wakiki na ngoikoni. Mboga ikĩhana yero. Mboga zikakuwa na rangi Wona ciagĩa ũgarangi ũrĩkũ ũcio? hiyo ya yellow. Ya yellow. Kijani kibichi. Kiogo. Nyeni kĩhana yero. Mboga zikabadilika rangi. So mũndũ ũyũ akĩigua ũru mũno, Akasikia vibaya rĩu sana. andũ arĩa makĩambia kũmũthekerera, Wale watu wakaanza kumchekelea, no ndakuire ngoro, lakini hakufa moyo, agĩthiĩ na mbere akaendelea kumenyana ona kwendia, na kuuza. agoka rũcinĩ, Anakuja asubuhi, na agoka agatinda hau. akashinda pale. Rĩu mboga ciake ciakinyire handũ, Sasa mboga zake zikafika mahali ciothe ikĩhana ta ciahu ta ciakinya
tasia kinya mwisho zote zikafika mwisho, ciothe nĩ ciahana yero, manake zote zimebadilika rangi. akĩigua ruo mũno, Akawa na machungu sana, hwaĩ-inĩ ũcio rĩ, na hiyo jioni akĩrigwo gwĩka atĩa, akashindwa afanye nini, na akĩũrania ũguo rĩ, na akiwa anajiuliza vile, hagĩũka ngari, kukaja gari, gĩkari kĩmũthemba wa kĩrĩa gĩtagwo kĩprado, kukaja gari kubwa sana Prado, gĩkari kĩrĩa gĩtagwo kĩrumia thĩ, ambayo inaitwa Kerumiathi. gĩgĩũka Ikaja gĩkĩrũgama hau, ikasimama pale, gĩkĩthiĩ kwĩ mũtumia ũmwe, kaenda kwa mama mmoja, ũkĩrora mboga ciake, na kaangalia mboga zake, akiuga ndirenda mboga ta ici, akasema sitaki mboga kama hizi, akiuga arenda mũndũ wĩna mboga hohu, akasema nataka yule aliye na mboga iliyonyauka, nĩarĩithĩtie sababu amechunga na arenda cia kũheaga ng'ombe yake, na anataka za kupea ng'ombe wake. So, nĩakoretwo agĩetha mboga hohu. Kwa hivyo alikuwa akitafuta zile zimenyauka, So agĩetha ngakĩrwo hena mũndũ wĩna cio harĩ, akitafuta akaambiwa kuna yule aliye nazo arĩa pale. mamũrogete no mamwĩranĩire, Wale waliokuwa wamemcha, tondũ ihinda rĩaku rĩakinya, sababu wakati wako ona ukifika, arĩa makorogire hata wale waliokuroga maigaga wĩ mũrathime, watasema mabarikiwa. hĩndĩ ĩrĩa akinyire hau rĩ, Wakati alifika pale, akĩmũria wĩna mboga, akamuuliza uko na mboga, akĩmwĩra mboga cihana nĩ hohu, akamwambia niko na mboga lakini zimenyauka. akĩmwĩra ũrendia atĩa, Akamuuliza unauzaje? akĩmwĩra ndĩrendagia kĩohe ciringi 100, Nilikuwa nauza fungu moja no mia tondũ moja, nĩ hohu ũkũgũra atĩa, lakini kwa sababu zimenyauka utanunuaje? akĩmwĩra mboga ta ici kahinda kanene, Nimezitafuta kwa muda na ndikoretwo ngĩona, na sijakuwa nikipata. okorwo ũrendagia kĩohe kĩmwe ciringi 100 rĩ, Kama kifungu kimoja ulikuwa unauza 100, ndũkanenengere mũndũ ũngĩ mboga ici rĩ, na ili usiwahi patia mwingine hizi mboga, kĩmwe ndĩgũraga ciringi 300, nitakuwa nanunua kifungu moja 300. so akĩgũrirwo mboga iria ciothe ciarĩ hohu, Zote maana zilikuwa zimenyauka, na agũrirwo mboga iria ciothe ciarĩ hohu rĩ, alibaiwa zote zilikuwa zimenyauka. akĩrwo atĩrĩrĩ, Akaambiwa nĩndakũhe wĩra, nimekupatia kazi, nĩndakũhe wĩra nimekupea kazi wakwa gũthiaga kũgũra mboga, ya kwenda kununua mboga, ũgaciga nĩgetha ihohe, unaweka ndo zinyauke, ũkanyenderia maita matatũ, unaniuzia mara 3. rĩrĩa Ngai aiganiwe, Mungu akisema ni wewe, gũtirĩ mũndũ ũngĩhingĩrĩria, hakuna mtu ambaye azuilia. ona ciahoha Hata zikinyauka cikoragwo ci thahabu ya mũndũ ũngĩ, zitakuwa dhahabu kwa mwingine, tondũ Ngai akiuga nĩwe, manake Mungu akisema ni wewe, wage gũkua ngoro, ukose kufa moyo, Ngai no arĩoka, Mungu ataja. thiĩ na mbere gũikara kĩbanda-inĩ, Endelea kukaa kwenye kibanda, ndũramenya kana agoka rũciũ, haujui kama atakuja kesho, okaga ta andũ arĩa angĩ, aje kama wengine. ona mendia wemenya Ngai waku no egũka, Hata wakiuza wewe jua Mungu wako anakuja. ihinda rĩaku rĩakinya, Wakati wako Ngai ukifika, akahĩtũka nyũmba cia mahiga, Mungu atapita nyumba za Ngai mawe, akahĩtũka andũ arĩa angĩ, atapita wengine nĩgetha agũteng'ateng'erie. na ili akukimbize. Kĩrathimo gĩakwa Ngai no agere onjĩra ethe akĩenda kũgera bata nĩkĩkinyĩre, na ningĩ nĩũĩ mũromo wa gwakwa nĩamuona ihuru rĩgĩtwara nyama rĩtiahĩtagia njĩra. ũkoya kanya Unachukua ile nafasi na ũgakahũthĩra wega, na unaitumia sawa sawa, ũtegũkua ngoro. kama haufi moyo. Thĩna witũ nĩ gũkua ngoro. Shida kubwa na sisi ni Niĩ kufa moyo. angĩkorwo nĩ Ngai wandũmire Zimmerman, Kama ni Mungu alinituma Zimmerman, ona angĩkorwo ngoragwo na acirika atatũ, hata kama nina washirika niĩ 3, ngũhunjĩria acio atatũ, nitahubiria hao na 3 ndĩhokeke na acio atatũ, na niaminike kwa hao nĩ 3, tondũ nĩ njũĩ he mũthenya ũgoka manake najua kuna siku ipo, Ngai siku aingĩhia acio atatũ, ipo siku Mungu atawafanya wengi, amatue 500, awafanye 500, amatue 5,000. awafanye 5,000. Haleluya. Haleluya. Ĩro ũcio ũngĩbata no gwathĩka, Fata no gwathĩka, ũkoya kanya na ũgathĩka. unachukua nafasi na unatii. Haleluya. Amen. Gũtirĩ kĩndũ kĩa bata Hakuna kitu cha dhamana ta gwathĩka. kama kutii. Niagocwo. Bwana asifiwe sana. Mũndũ mwathĩki na mũndũ wa ngoro njega. Mtu wa kutii na mwenye roho safi, Na maandĩko maigĩte wathĩke nginya ndagĩka ya mũico. na maandiko inasema utii hadi siku ya mwisho. Ndũgathĩke thikũ igĩrĩ ũcoke ũtige gwathĩka. Usitii siku 2 alafu usimamishe. The problem that we have twathĩkaga thikũ nini. Ile siku shida tuko nao ni kwamba tunatii siku chache. Ndamũheire karũgano ka mũthuri ũngĩ. Niliwapea hadithi ya mzee fulani, Warĩ contractor mũnene mũno wa manyũmba. alikuwa contractor mkubwa sana Na wa andĩkĩtwo nyumba, nĩ kambuni nene. alikuwa ameajiriwa na kampuni kubwa, Ndiramenya roho wa cũcũ wanyu mana sijui wa ng'ano nyingĩ. Sasa roho wa cũcũ gathii.
andikitwo ari wira wa construction, alikuwa katika kazi ya ujenzi, ni arutire wira kwa miaka mingi, akafanya kazi kwa miaka mingi, na agituma kampuni yawe toke muno, akafanya kampuni yao itajirike sana, na gwakinyire kahinda gake kuritaya, ikafika wakati wake wa kufanya kazi, na wakati wake ulipofika, mundu uyu huyu mtu akithie kwe munene wake, akaenda kwa mkubwa wake, akimwambia matuko makwa ni mathirite, kumwambia manake siku zangu zimefika mwisho na niko karibu kwenda nyumbani. No mwene wira akimwira atiriri, mwenyewe kazi akamwambia, nijue kahinda gaku ni gathiru, najua wakati wako umefika mwisho, na nijue ni urikitie wira na ni urutire wira mwega, najua umenifanyia kazi nzuri na umefanya kazi, kamwe tu gatigarite, kuna kazi moja tu imebaki, ndirenda undutire, mbona nataka unifanyie. nake akimwira atiriri, naye akamwambia, ndirenda unjakire nyumba itura rina, nataka unijenge nyumba katika jiji fulani, na akimwonia uria nyumba yo endaga yako, akamuonyesha vile anataka nyumba ijengwe. Lakini huyu mtu akigwa ni anogire muno, akasikia amechoka sana. So akigwa ali munoguni uri arutaga wira, unajua vile mtu aliyechoka bila kufanya kazi, akimwira nyumba yo ndirenda umyakira mwezi umwe, akamwambia nataka uifanye kwa mwezi mmoja, na nikurekereria, alafu nitakuachilia. So hindire athire gwaka nyumba ri, wakati alienda kujenga, mundu uyu tondu ni kuinuka huyu mtu manake alikuwa anaenda nyumbani, ahutherire cuma iria itagereire, alitumia chuma ambazo hazifai, akihuthira thimiti ile itagereire, simiti ambao haifai, na akihaka rangi uria wa raithi muno, na rangi ile nyepesi sana, nigetha save to pesa to retire, ndio aokoe pesa ya retirement. Agietha to pesa tuingi we, akatafuta pesa nzuri wewe, uria pesa oko nyumba yo ĩngĩimire milioni 60, kama ile nyumba ingekuwa milioni 60, akire na milioni ta 20, alifanya na milioni kama 20. So agiaka nyumba itari na quality, akakuwa na nyumba ambayo haina rangi itari na quality, rangi ambayo sio, na agicoka agithie kwe mwene, kisha akaenda kwa mwenyewe, akimwira nyumba ĩyo ranjirite njakeri, akamwambia ile nyumba uliniambia nijenge, leo nĩndĩkĩtie gwaka, tayari nimeimaliza, na uko kamione, na kuja ukaone, na ndio nyumba ino yakitwo, na kitu kimwe kanitha itu no wakira no mabati, ukikao kuona tare wa mahiga, si kweli? Ukija huku unaweza fikiria huko ni kwa mawe, rangi unaficha mambo mingi sana. So makiona rangi, wakaona rangi, akiona nyumba ino ijake wega, akaona imejengwa sawa sawa, so na tauda getinda gesiba siba onele yakitwo, sababu hawezi chimba chimba ona vile imejengwa, alishokia gatho muno, kashukuru sana, akimwona ni wega muno, akamwambia asante sana ndio wakundekiria kwa kunimalizia contract ino, kazi zangu, manake ni ya maana sana katika maisha yangu. Haya, na kimwona atiriri, kamwambia hivi, leo rucio ri, sasa kesho ndirenda ugoka, nataka uje nigetha ngurehe pesa ciaku, na ili kulipe pesa zako, nigetha ucoke winuke, ndio uende nyumbani. Na hindi ria muthenya uyu ungi muthuri arokire ri, na wakati aliamkia, I'm not a good storyteller, na hindi ria muthenya uyu ungi muthuri ucio arokire, wakati aliamkia, akirwo mugoka na mutumia waku, akamwambia uje na mkeo, na uke na mwana waku tena ina kahika, na uje na mtoto wako. Na hindi ria okire ri, na wakati alikuja, muthuri uria akimwira atiriri, yule mzee akamwambia, uria mwene wira, yule mwenye kazi, ni wega muno ni kundutira wira, nashukuru sana kwa kunifanyia kazi, na nie ni ndironire tugutuge na kiheo, na mimi niliona tukupe zawadi. So akioya muthuri uria na mutumia wake na mwana, akachukua yule mzee na yule mama na bibi yake na mtoto, akimatwara nyumba iria irare ya mwisho gwaka, akawapeleka ile nyumba ilikuwa ya mwisho kujenga, na akimunengera safi, na akampatia ile funguo, akimwira giki nikio kiheo kile ndirakuheaga, akamwambia hii ndio zawadi nilikuwa nakupatia. So muthuri uria hando hago kenari, yule mzee kwa sababu kuliko afurahie, alianza kulia, alirikana ni ile thimiti ya nyumba hiyo, akikumbuka aliimba ile simiti, yeye suma sia nyumba hiyo, aliimba chuma, ni ile pesa sia rangi, na pia pesa za rangi, ndio wewe iaga, lakini yeye alikuwa anajiimba, ero sio kiwehokeke ginya mwisho, aminika hata katika mwisho, ero sio kiwehokeke ginya mwisho, aminika hata mwisho. Ndio ndamenya toko thutio pastor Gitimu na ile utume ni yaku, manake hujui yaweza kuwa yako. You don't know what God is planning next. Hujui nini Mungu anakupangia. Bwana sio sana. Amen. Tokora wira ucio raruta, labda ile kazi unafanya, Mama Teresia no okarigia naguo, labda ni wewe utamalizia nayo. There is a girl mwiritu ora ututhondekagira guku etagwo Frida. Kuna huyu msichana huyu alikuwa anatengenezea huku, ararutaga wira mwiritu wa wira, alikuwa anafanya kazi ya msichana wa kazi, kuri atwaranaga, I don't know what what huwa atwaranaga huko, huwa anapeleka wasichana kuri mathia gutwara andu, arutaga mundu ata ne broker,
Yeye alikuwa ni broker. No Frida akihokekera wera ucio muno. Lakini akaaminika sana kwa ile kazi. Muthenya umwe ngiguithika. Siku moja nikahimizika. Na sababu alikuwa anataka kwenda Marekani. Tukigeria Ruraya gukigwa. Tukajaribu Marekani ikashindikana. Lakini nilimwombea. Ngimwira Frida. Kamwambia Frida, pesa idio rathukumaga ugirathukumira Ruraya, ile pesa ungepata ukiwa Marekani, Mungu atakupatia hapo. Unaweza kuwa ofisi ngimwita. Siku moja hapa nikamuita ofisini, akiinuka akienda nyumbani, ngimunyita moko ngimwira kaya kuonekanire, kamshika mkono akamwambia Mungu akuonekanie, na Mungu akufungulie milango ya fedha ya Amerika, ya Marekani. Amen. Let me tell you this. Kwambie hivi, the following day, siku iliyofuata, tiwe wahingũrĩirwo mũrango, sio yeye alifunguliwa mlango. Mũirĩtu ũrĩa wamwandĩkĩte, mũtumia ũrĩa wamwandĩkĩte, yule mama alikuwa amemwajiri, Ngai akĩmũhingũrĩra mũrango, Mungu akamfungulia milango. Amũhingũrĩra mũrango rĩ, alipomfungulia mlango, akĩra Frida atĩrĩrĩ, kamwambia Frida, ndĩna thabarĩ ya naihenya mũno, nina safari ya haraka sana, na ndĩrenda gũthiĩ, na ninataka kuondoka, koguo ndĩrenda gũgũtigĩra wĩra ũyũ, nataka kukuachia hii kazi. Agĩtigĩrwo wĩra, agĩtigĩrwo everything ya wĩra ũcio, akatiwa kila kitu cha ile kazi. Rĩu wĩra ũcio nĩ wake ũmũthĩ ũyũ. Sasa hiyo kazi ni yake sasa. Hallelujah. Amen. Tutihũrĩre Jesũ rũhĩ. Tumpigie Bwana Yesu makofi. Kairĩtu karĩa gakogetagwo Abigail rĩ, yule msichana anaitwa Abigail. Mũthenya ũgĩkarokĩte haha, siku fulani alikuja hapa, kandĩkirwo wĩra wa walimu, alikuwa ameitwa kazi ya walimu, nĩ arethaga wĩra angĩambĩrĩria, alikuwa anatafuta kazi ya kuanzia, no he handũ arathiaga gũthondekwo njuĩrĩ, na kuna pahali alikuwa anaenda kutengenezwa nywele, na he koguo arathiaga gũthondekwo njuĩrĩ, na huko alikuwa anaenda kutengenezwa, akahe mũirĩtu wa wĩra tip, alikuwa naenda anapea msichana wa kazi ka kitu kadogo. Lazima uchunge wa msichana wa kazi. Amen. So muthenya umwe, siku moja athiete hau ri, akienda pale, ndimenyaga niki mundu wa wĩra mwĩrire atĩrĩrĩ, sijui nini msichana wa kazi akamwambia, wĩra ũyũ ri, hii kazi mwene ni arawendia, mwenyewe anauza, toni aranyitirwo ni thabarĩ ya naihenya na thie UK, manake ana safari hii manana Marekani. Kwa hivyo okay na ihenya umurie, we uje kwa haraka na umuulize, na pesa cia na ihenya, wĩra ũcio nĩ wa 1.2, ni ya milioni 1.5. No, okay, lakini uje mwarie nake, muongee na yeye. Abia thiere, alipoenda amwĩrire atĩrĩrĩ, alimwambia pesa ile ingiona nĩ 300,000, ile pesa naweza pata ni 300,000. Akimwambia wewe tukwaria, kamwambia wewe tutaongea. Muthenya ũyũ ũngĩ, siku iliyofuata, mutumia ũcio akimũhũrĩra, yule mama akampigia simu, akimwambia wewe na ngiri 300,000, akamuuliza una hizo 300,000? Akimwambia tondũ athi yako gwetha kwa bengi, manake alikuwa anaenda kutafuta kwa benki, akimwambia nego cio ya handu thutha wa thikũ 3. Kamwambia nitazipata pahali baada ya siku 3. Ũguo nĩguo Abia aragire kinyuthi kia milioni 1 na kĩndũ na shilingi 300,000. Hivyo ndo alipata kinyozi ya milioni 1,500 na shilingi 100,000. Kama Ngai wa Dominion. Tunataka Mungu wa Dominion. Let me tell you this. Kwambie hivi, ukihokeka, ukiaminika, ukinyamuthia, na hata mwisho nĩ kũrĩ ũndũ wĩkĩkaga. Kuna jambo ambalo hufanyika. Nĩreke ndĩmwĩre, wacha niwaambie, kĩrĩa ndĩagĩra ũmũthĩ, kile ambacho nakulia sasa hivi ni pahali niliaminika, na kuaminika ni kitu ambacho kinapea mtu utawala. Hallelujah. Kuna mchungaji mmoja ambaye alikuwa na hudumu mama fulani, na yule mchungaji agempigia simu, alikuwa anamuitisha pesa, akaanza kumdanganya. Kwa hivyo yule mama akaelezewa kunihusu, na akaniambia yale mambo anapitia. Hakunitajia yule mchungaji, na hata hakunitajia chochote, alitajia yale mambo anapitia. Nikamwambia tutaomba. Hayuko Kenya, yuko Marekani. Nikamwambia tutaomba. Tukaomba na yule mama, siku ya kwanza, hata siku ya pili, na hata wiki ya tatu, kama mwezi mmoja, miezi miwili, mwezi wa tatu, ajoririe namba yakwa nere kwa gihudhira atume sadaka. Namba yangu ni gani? Aliniuliza namba yangu ni gani atume sadaka. Kuma rĩrĩa ndaciarirwo, kutoka nizaliwe, thimũ yakwa ndĩrĩ yakiria shilingi 5,400. Simu yangu haijaipitisha 5,400. Mwathani agocwo. Amen. Imagine. Ona. Hidio M-Pesa ndegiakiririe 150. You remember those days? Unakumbuka hiyo siku M-Pesa ingepitisha 1,500. Ingeingia ajikirire shilingi eginege 80. Aliniwekea 80,000. Akijira
Akaniambia nenda utoe hizo pesa, manake kuna pesa zingine zimekataa kufika, manake pesa yako imejaa pesa. Bwana asifiwe. Hallelujah. Thimo yaku niriyaihura tigafuriza kuihuria furiza niriyaihura pesa. Ukero ruta nigetha ingisingire. Unaambiwa toa ndio zingine ziingie. Geruta nikatoa. Sikiingira ingeite tu. Zikaingia zingine 82. Geruta nikatoa. Akienjera hizo zingine siarega kuingia ndoge hita transaction ya more than 150. Haungefanya transaction ya zaidi ya 1500. Ngaliniambia zikifika saa 6 zingine zitaingia. Wacha nikwambie. Reke kwirema. Regina arugete gima ya thukuma. Ni ndaigwe igesama tiri. Give yaga kwebes. Habe soge yaga. Kuna pesa huwa unapata. Habe soge yo igwe simama ni kenuka kioro. Kuna kuthuki. Amen. Wewe hujaipata pesa unaona watu wengine ni kama wananuka sweat. Waka kanitha toyo kona haho ugathie gatuma na maski ya sirikiga na ikire ukuguru tigakuhure. Adia gosu. Nidagire pesa ngiriganirwo ni matatu. Ngithie gukombora taxi na nikura handu ha gibau. Ngithie gukombora taxi tugithie nayo super. Kwaja wana marehe indo mucie marehe yakinya haito ndiarutire indo na mwiriria ndehere mucie ni mundu wa taxi ndanaga gikua ndo kinyeti agakinya murango-ini kwa iringi agakinya murango-ini mugona njehia makaigiria ngimuna matano na hata koja thara seje ngimuna moke you know mundu na pesa kinya githuku ni giukaga haga thuku we Pastor Gitimo onogera kumenya Pastor Gitimo na mbia tathikiria akihunjia ni ukuigua akiaria hage thuku aragia fluent gitare na una ifasha bararia goso ilo sio kibihokeke aminika. Mutumia ucio yule mama anadumire pesa for more than 10 years. Anitumia pesa zaidi ya miaka 10. More than 10 years. Zaidi ya miaka 10. Hallelujah. Uliza mwenzio unaweza aminiwa na kitu kidogo. Hello. Aminika na hicho kidogo. Praise the Lord. Nimekwambia mambo mawili. Uchukue nafasi na uaminike. Praise the Lord. Watu wengine hatungekuwa na wake isipokuwa ni nafasi tulichukua. Bwana asifiwe. Ni nafasi tulinyakua. Na hata wengine tulinyang'anyanya mikononi mwa wengine. Hallelujah. Some of our wives we got them from useless men. From careless men. Matale. Hallelujah. Hallelujah. Si umuulize. Ndomuulize. Ndamulitire mokoine makijama kigekere kibestege yakwa. Gemenya giki gitamenya ni maundu. Ndanyuania. Gemonia bia. Kaonyesha pesa. Ona bia akegoroka. Hijaga bia nende tigiraga mataka kihorere thimu. Hallelujah. Nekanya doire na ihenya. Nafasi ni nyakua kwa haraka. Bwana sifiwe. Praise the Lord. We seize opportunities. Tunanyakua nafasi. For David to rise. Ili Daudi ainuke. Ni opportunity asizile. Ni nafasi alinyakua. Wakati watu walishindwa kupigana na Goliathi. Aliuliza nani huyo anadhihaki watu wa Mungu? Watu wakaona kama mtu kanakaa hivi hivi. Alikuwa kipi ya kuchunga ng'ombe na mbuzi na kondoo. Hallelujah. So not David. Lakini Daudi, he overcome the fear. Akashinda woga. Faced Goliath. Na kamwangalia Goliathi. Today we have King David. Leo tuna mfalme Daudi. Bwana sifiwe. Praise the Lord. Take opportunities. Seize opportunities. Nyakua nafasi. Dominion is not given
Dominion no haipeanwi. Do you know kiti kile Joseph ikalile na kia na mundu ungi? Kiti ambacho Yusufu alikalia kilikuwa na mtu mwingine. Are you getting what I'm saying? Sijui unanielewa. Bwana asiwe sana. Hallelujah. Abia neighbor ni kwa church tu viti ziko empty. No kanitha ite sitali nando. Uko nje viti hakuna empty. Kuja ite ne jihoru. Are you getting what I'm saying? Come here Pastor Getibu, come here. Come with that seat. Okay, Wadhani ya gosho. Hallelujah. Ikaleta hau. Kalia hapo. Nona kiti kiu ikalile. Unaona hicho kiti umekalia? Tiwe wiki urakienda. Sio wewe peke yake unataka. Kwena ando ingi muno marakienda. Kuna watu wengi wanataka. Kwena ando mathiete kwogo ni ndo wagite. Kuna watu wameenda kwa waganga ndio wachukue. Kwena ando age mathiete kwa thuri age koyo ni ndo wagite keu. Kuna watu wameenda kwa wazee wa Kikuyu kwa ile kiti umekalia. Kwena ando age mekire makoya kwa William Kimani ni ndo wagite keu. Kuna watu wako mlimani sababu ya kile kiti. Kwena ando age mararaga kanitha magietha gite keu. Kuna watu wanalala kwa kanisa wakitafuta kile kiti. Kwa hivyo ukikosa kukalia vizuri, hicho kitu waweza kuondolea na mtu yote. Yule mwenye nguvu ndo mpishe. Are you getting what I'm saying? Sijui unanielewa. So, let me tell this. Nikwambie hivi. Ukitaka hii kiti, mpaka utoe huyu mtu. Wacha kuondoka wewe. Katu hapo. Praise the Lord. We kata vizuri, kaa vizuri. Kalia vizuri. Na kicho kitu weza nyangonyoa nyang'anya. Kulikuwa na prime minister mwingine. Ama alikuwa amekalia kiti. Okahanganga brother. Njoo. Hallelujah. Hallelujah. Adoya metera ilio guo mane mahuru. Hawa watu wamengojea hivi. Metera ilio guo. Wamengojea hivi. Odhie kahinda. Uende chooni. Okorage ikarire. Upate imekaliwa. Utasikia ni kama video, ni kama drama. Huko igwatale utoitalimo. Hello. Are you getting what I'm saying? Unanielewa? So there are people who are waiting for you. Kuna watu ambao wanangojea to make a mistake. Ufanye kosa tu. They will repress you, including the devil himself. Hata shetani mwenyewe. He is waiting for you to make mistakes. Anangoja tu upate ufanye kosa. Hawa wanashungulia. Haya ndio sodia manasodia. Kuna watu wanaitangwa. Hapana, acha na mahuru. Kwa mpira kuna watu wanakuanga pale wakingojea. Wanaitangwa sub. Wanafanyaga aje? Wanafanyanga aje? Hapana. Wako hapa nje. Makirugarugaga. Hebu simameni hapa masabu. Nyinyi ni masabu. Hao gwe. Wako hapa nje waja. Mehali ogujera kiharo. Tereni. Sabu anakanga hivyo kibia mpaka pale. Haya unakibia mpaka hapa. Wewe ugitutengera mwena uyu ungi. Wena tutengera mwena uyu ungi. Na matengeraga makiraraga goko theinie. Wanatazama huku ndani pia bado. Makaragwo magieterera mundu umwe agothwo agie na injari. Wanapatanga mtu mmoja tu apate injari ndo waingie. Gutiri andu oruta sabu. Hakuna watu waovu kama mekaga ugie na injari. Wanataka uwe na injari. Reke kwile kwina andu marenda ugie na injari. Kuna watu wanangojea uwe na kidoda. Moke makoli praise. Ili waje wakutoe. Na moka negotharana megotharana. Wakija Oria wena hinya no gwikarira. Aliye na nguvu ndio atashinda. Bwana Yesu asifiwe. Sasa huyu hatachoka. Yeye ni kama shetani hatachoka. Anangojea mwingine. Hata kama ni goalkeeper. Apate tu kidonda. Anafurahia uovu kama polisi. Unanipata kile anasema? Je, ninanenea mtu? Kile Mungu amekupatia. Kuna mtu anangojea hivi. Hallelujah. Hiyo kitu umekalia sio hilo ulikuwa umekalia tu. Amen. Na nimewahi kuona. Ujue watu wanakaa shetani. Anajua vizuri kiti imekaliwa lakini anakaa. Yule anachoka ndiye ataondoka. Atakayechoka ndiye ataondoka. Akichoka aondoke. Akichoka aondoke. Hallelujah. Unashindwa na kuuliza nini? Unamuuliza tunauliza nini? Anataka uchoke. Akusukume ni uchoke. Kalia na miguu zote mbili.
Are you getting what I'm saying? Pastor Naomi. Kuna kairetu guku kanitha. Kuna kasichana hapa kanisani. Ona gore muratorana gitimo. Naona tu vile mnapelekana na pastor. Ona umuthi na matiraraniria. Hata leo hawaongeleshani. Anasema Bwana Yesu asifiwe. Anarusha tu bishara. Anarusha tu bishara. Anataka uchoke. Wanoga. Ngo. Gawa kakomeria gitimo, kapasa gitimo. Gawa komeria gitimo. Kai. Magai, tumia ndio ria mendaga. Riu mundu tawe ni kiaragaga gwaku. Imagine. No ramuhaya nginya kila kindu. Mundu tawe. Ti wathurirwo ni Ngai. Itawe Ngai athu. Ni ndironaga. Nioko wonire mundu mwega no ko ni tanie. Ndaigaga we, no ko ni tanie. We na ministry yaku igire kunene muno. Ni pole. Ni pole no gwakuria sapa gwakwa. Mangai waria ni oguo. Ungikahonia muthuri oragira gwaku. Athuri ni akegu muno. Anyitagwo na nda. Mathani agocwo. Hali orokaga. Bahari ambapo unamkia. Mundu wetereire. Kuna mtu anangojea hivi. Mathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Ni hinde ndagite wira piuri. Wakati nilikuwa nimekosa kazi kabisa. Nile kaumana. Nikaona kimeumana. Nikatafuta nikakosa. Nilikuwa natafuta kazi mahali watu wamekufa kwa gazeti. Unaangalia ile vacant. Haleluya. Kuna watu wanafurahia uovu. Kama paparazi. Paparazi. Unafikiria wako na mwili huko. Wanataka ile gari zinaingia ukule. Na ni kama shetani kabisa. Wanaangalia tu wakati hujajitayarisha. Unalia sababu ya nyanya amekufa. Wakati umefungua kinywa wanapiga picha. Wakati umemwaga makamasi. Pepo za watu wanaweka pale nje. Ukirudi noma unajipata. Thank you, sir. Kuna watu wanakulia uovu. Amen. Wanatafuta tu pahali watakulia. Haleluya. Kalia pahali imekaa. Atikulehia. Ate masokana mo kireho. Masokana mo. Ndona ndo makenagira uta we akwendaga nyune nigetha ndehie. Ide ndona mapaparasi ni ingi nginya kanitha-ini. Athani agoco. Ngari yakwa irigite guthie itakumenya ngagutha kihiga. Betri ndiari njohe wega. Ngagutha kihiga ri. Kagonga mawe. Gari ikihora. Gari kazima. Hapa tu kwa mtu. Mahali lizimia. Arenda ine nigetha igene ndaina. Manya mundu wakugutha ngundi ya mwico no wamuraga. Gari igihorera haria. Gari ikazimia pale. Githie kuma ri. Nikijanda kutoka. Hale hasa kaja. Hana haga mai pio. Pale kwa mto. Asiwezi kutoka kwa gari. Gari nitagutumanirwo. Ni kama kutumaniwa. Gionanya na kesi ukite hau. Nikaona mavijana wamekimbia. Nyana keta inyanya. Vijana kama 8 hivi. Sina isoka. Wakiwa na muscles. Ndio mzee. Usitoke. Muthe ndukaume. Kiroro na last year na ndana miaka 39. Soka ujite muthe ni thogu. We mzee usitoke. Muthe ndukaume. Ndaje tadia kire na kiara. No gicambio re tumacabagia mundu. Dikire mukuru ugu ni kiara dagire ni munini nendo wa pesa. Listen to this. Sikiza hii. Nikija muthe. Hata usitoke. Ona ndukaume muthe. Ndirakwira ngari yathukirwo hau. Ngari ilisukumwa. Ikirutwo ta haria. Ikatolewa pale. Kikinyo ginya ta hadi kama hapa. Gero nikaambiwa betri kinyitithio wega. Betri kashikishwa vizuri. Ngiona ngikwo
rutera. Ti ndutera ngĩkwo. Ndũgamie kando ndĩmathondeke. Weka kando. Mwathani agocwo. Amen. Ona korwo no ndege-rĩ, hata kama ni ndege. Ciana no arahire ndege-rĩ, kuma harĩa nginya hana ũrĩhio 600 cia mbeca cia Kenya. Ndarĩhire goro kwĩ ndege. Ni marĩa nana na mandĩhagia ngiri, ngĩmera ici nocio ndĩ nacio. Mendaga nginya ndĩmahe mũndũ 100. Ndaimĩrire maĩ-inĩ no ndigacokerwo ũndũ ta ũcio rĩngĩ. Kaba Ngai mandĩtindĩkĩre. No ingĩathire break down nyone nĩ ndarĩha wega. Kũrĩ andũ metagĩrĩra ũru. Kuna watu wanangojea siku ya ubaya. Pahali umeketi kaa vizuri. Nginya kanitha-inĩ kũrĩ andũ mahoyaga ũguo wĩkaga. Hata kanisani kuna watu wanaomba vile ufanyavyo. Uache kufanya ndio uwe wakuu wakifanya. Matigeka wewe hii wekaga ni Ngai. Wewe unafanya sababu ya Mungu. No mageka nigetha meganithie. Lakini wao wanataka waonekane. Mwathani agocwo. Bwana Yesu asifiwe. Pero sio gitaikarira na maguru meri. Ambia mwenzio kalia na miguu zote mbili. Kalia vizuri. Ikalira wega. Mwathani agocwo. Asifiwe Yesu. Don't be easily replaceable. Usiondolee tu kwa urahisi. Usikuwe mtu tu hana igego ria nyenyu. Ndukahane igego ria nyenyu. Bwana ati kitu kidogo tu hivi. Puchu umeondolewa. Wewe helitio. Let me tell you this. Nikwambie hivi. Ti andũ othe maimĩte kanitha ũyũ. Sio watu wote waliotoka kwenye hili kanisa. Mari moime kanitha ũyũ. Walifaa kutoka. No ni tondũ mainenaga ta magego. Lakini sababu walikuwa wanatingika kama meno. They are wandering church to church. Mara ruga kanitha no rioki. Makanywa soda CFF. Magathie soda. Magathie New Life makanywa ĩngĩ. Magathie Githurai. Matoirio ni soda Githurai. Huko kwingine unakunywa. Magathie kwa Kanyale makaheo mitura. Yaani Kanyale wanakula mitura na mahunagira kanitha-inĩ. Wanashibia kwa kanisa. Wewe ndio unaona mũndũ okĩte akona ũcio nĩ mwagunĩka kanitha. Mũndũ agoka kama akaruta wĩra na akaina na akaiga kũndũ gũkũ kwĩna Ngai. Ni mtu anakuja anatoa ushuhuda anasema huku kuna Mungu. Na inyuĩ mũkona nĩ potential moja. Huyu mnaona au ukamũhe cai na mũgate. Mnampea chai na mkate. Mũtheraji nĩ njega. Akirikani na kwanya nabangira kũngĩ. Akimaliza kwenu anapangia kwingine. Mwathani agocwo. Sifiwe Yesu. Kama rugato higicire huko na gĩtimu. Hallelujah. Hallelujah. Agitura kena mbeca nyingĩ mũno. Kena kana milioni cigana? Milioni 4 kana 5. Kana 3. Kamũthee karĩa kama kana mana. Kana na milioni 4. Kalikuwa na milioni 4. Na kĩonia kinya maratathi ma milioni 4. Pastor Gitimu akiguithĩka nĩ Ngai. Yani Tama kabesa nitumaga mũndũ arie na thiomi ukona kwanja handũ gũteithĩkĩra. Kira Pastor Gitimu mũndũ ũyũ no tũmũndũ twakĩrĩa twagũkũndwa kũhĩngĩca andũ. Tondũ niĩ ngire mũhĩngĩcange Nairobi ndikĩrĩ waira. Ndĩmũhĩngĩcũre na ngahĩngĩcangwa. No Pastor Gitimu akiguithĩka nĩ roho. No warĩ roho wa mbeca. Agĩũka ofisi akĩnjĩra mũndũ ũyũ rĩ. Oke tũmũteithie tu. Tondũ thĩna wake warĩ rĩrĩ. Shida yake ilikuwa no he andũ aranyuĩte. Akona pesa lakini kuna mahali alikuwa amekuja. Anatigithia thimũ. Akawekeza simu. Na thirĩ ũrĩa naguo nĩ mbeca cigana? Na ile deni akona ni pesa ngapi? Arenda magana maigana? Mana. Oe thimũ. Oke. Aroke gũthiĩ bengi. Arute mbeca. Atũmĩre Gitimu taithi. Ginya Pastor Gitimu agĩbangĩte ginya kenia kũruta taithi aheo mbia icio. Abangĩte ginya maũndũ marĩa gwĩka ma kanitha. Mwathani agocwo. Abangĩte mũno. Alikuwa amepanga vizuri. Mwathani agocwo. Nime. Maũndũ marĩa Gitimu anyonetie na mbia harĩ. Magana mana tũgĩtenda ciarĩ sadaka. Ciarutirwo sadaka-inĩ. Tũgĩteithia mũndũ. Tũgĩetha mbia cia kanitha. Kũrĩa kanitha ũngĩtherema. Na twarĩ o kanitha ona nĩ haha maikarĩte thĩ. Mũthenya ũngĩ ngĩmũria kana mbia nĩciũkire. Kĩnjĩra mũthenya na nĩmekuonanĩte rũcinĩ. Mbia nĩekũgĩra. Hallelujah. Amen. Mũthenya ũngĩ ona ti tena mũno. Ta mĩeri 2 mĩthiru. Ũyũ nĩ arĩ na Noah etereire gũthiĩ Safari Park kũgĩra nĩ bilioni 1.
Yarĩ bilioni. Bado bale tole hiyo ya kanyo ndio. Mungekona ndona pia mumenya nĩ gĩtimũ. Yarĩ bilioni. Yarĩ bilioni ĩmwe. Bilioni ĩmwe. Nĩ yarĩ hagwo ha Safari Park. Itwabangĩte. Oya njakire kathidro gĩtimũ ũyũ. Oya njakire nginya kathidro. Akĩnjira bico cioka. Biya bico cioka. Tũgwaka kathidro. Ona harĩa tũrendagĩrio milioni 10. Hau tũkũgũra na twake kathidro. Tũgũre nginya mbathi cia kanitha. Na ndereba ndangĩatigire mbathi nĩgetha twarithagie. No nĩ angenagia nĩ oyaga kanya na ihenya no ko nĩ twanya twa kũrĩra. Ũngĩkona ndiru nĩ thaka mũno tigana. Ndũgamai na igũrũ tũrĩkie tũinũkie. Hallelujah. Hallelujah. Ero sio gikanya na wathiki nitũmaga mũndũ athane. Nafasi na kutii zinafanya mtu obedient and seizing opportunity is a way of dominion. Ni njia ya kutawala. And I'm praying for you. Na ninakuombea that you will seize every opportunity. Unyakue nafasi ijayo. And every opportunity that comes on your way. Na kila nafasi inakuja kwa grab it. Uinyakue. You never know. Hauwezi jua. Bwana sana. Amen. Hata nyamojodhagereria twa Nigeria. Kuna tu vitu wanatazama sana. Ati jamaa anakuja kupropose mtu. Mimi nasomanga na hizo vitu sana. Kadego kago propose la kairetu. Kairetu kakabia kweringa. Msichana anaringa. Murata wake akatulia maruhara kamuno. Rafiki yake anapiga magoti haraka sana. Hata ngojea avishwe pete anajivisha. Unasikia hii imeenda. Kaigwa hii imeenda. Hata ni agoso. Amen. Bwana sana. Unajua kuna na mtu anakuwa na excuse. Mtu anakia sio dale wako wa. Huyo hakuwa wangu. Ale wako ni biotali nganga. Alikuwa na pesa alikuwa wako ni pesa haukuwa. Ni pesa otali. Ni pesa haukukua. Yakijirire kiwango yake. Hukufika kiwango yake. Bwana Yesu. Hallelujah. Kaya roto mokinyana ikero. Mungu akufanya ufike katika viwango. Katika jina la Yesu. Tunakusokeria gatho Ngai. Tunakurudishia shukrani. Ni ndo wa ibada ya umuthi. Sababu ya ibada ya leo. Twakugoca na twagutia. Tunakusifu tunakuheshimu. Na twaiga ni wagĩrĩire. Na tunasema unastahili. Ni wega tondũ nĩ ũtũhete wathani. Asante kwa sababu utupea utawala. Na twatangatha. Na tunatangaza. Ithuĩ tũrĩ ahotani. Sisi ni washindi. Ithuĩ tũrĩ ahotani. Sisi ni washindi. Na nĩ twamũkĩrĩte ũhotani. Na tumepokea ushindi. Thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ. Katika maisha yetu. Ithuĩ tũtirĩ a kerĩ. Sisi sio wa pili. Tũrĩ a gĩtĩ kĩa mbere. Sisi ni nafasi ya kwanza. Na tũtigũtunywo kĩrĩa ũtũhete. Hatutanyakuliwa kitu tulicho nacho. Na kĩrĩa tũtarĩ tũranyita. Na kile ambacho hatujashika. Ndahoya tũgĩe na ũguũrio wake. Naomba tupate ufunuo wake. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Katika jina la Yesu. Twatangatha kuma mũthenya wa ũmũthĩ. Tunatangaza kuanzia siku ya leo. Twamũkĩra hinya. Tumepokea nguvu. Na twamũkĩra wathani. Na pia mamlaka. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Katika jina la Yesu. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Yesu. Katika jina la Yesu. May you receive the strength to seize the opportunities in Jesus' name.